de ce qu'on aime et de ce qui est bon. Ni bondaye a ñinni ma fe ka nafakati boke ka saraka bo fena min kaji an yere ani femi yere fana kañ. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 3, verset 92 du Coran, jamais vous n'atteindrez la bienfaisance jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Allah dit encore, chapitre 2, verset 267, ô vous qui avez cru, dépensez de ce qui est bon parmi ce que vous avez acquis et ce que nous avons fait sortir pour vous de la terre. Ne vous dirigez pas pour vos largesses vers ce qui en est le plus mauvais. Allah ko Qur'ana la ako awtuna señu mayama fio fo aka nafakati boke ka bi fena min kadi awye atina señu mayama ala ere bolo fo min kadi ere ay saraka bo oli lakadi. Allah ko Qur'ana tuguni aw min ko awli manana ay nafakati boke ka bi fena minu kañ ay ere bolo min bara ani ka bi fena ala ere min bo dukula awye aka na ta fen cejugu kerengren ko abi saraka bo oli la نبي سرقة بواب ونمنا. عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه. Anas رضي الله عنه a dit Abu Talha était à Médine le plus riche propriétaire de palmiers des Ansar. La palmeraie qu'il aimait le plus était celle de Bayraha, qui faisait face à la mosquée. Le messager d'Allah y entrait souvent et y buvait d'une eau chiave. Anas radiallahu anhu a dit, quand fut descendu ce verset, jamais vous n'atteindrez la bienfaisance jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Abu Talha vint au messager d'Allah et lui dit, ô messager d'Allah, Allah exalté a fait descendre sur toi, jamais vous n'atteindrez la bienfaisance jusqu'à ce que vous dépensiez de ce que vous aimez. Et de tous mes biens, rien ne m'est plus cher que Bayraha. Aussi est-elle désormais de ma part une aumône pour Allah exalté. J'espère y trouver un bien dans ce monde et dans l'autre auprès d'Allah exalté. Place-la donc, ô messager d'Allah, à l'endroit que te fait voir Allah. Le messager d'Allah lui dit, bravo, bravo. Voilà donc un placement gagnant. J'ai bien entendu ce que tu viens de dire et je suis d'avis que tu la places parmi tes parents. Abu Talha dit, c'est ce que je vais faire au messager d'Allah. Et il partagea la palmeraie entre ses proches et ses cousins. Hadisa ibn Abu Anas malaka jemama ako Abu Talha tatunye ansariu madinakaw o la son naflotigi le tamaro fe atme tamaro baralike naflu chamat ma fe akan naflo min fana tu kada ka teme foro min tu kada ka teme o le min to ko Bayraha ayra fana tu nyashin ne misrima alakra alayhi salatu wassalam atube do
o foro in kɔnɔna la tamaro foro in ka jisuma min ye ka ji ɲuman min ye Anas ko tumana min ni aya in jigila Ala ko aw tɛna se ɲumanya ma fiyewu fo ka nafakati bɔ kɛ ka bi fɛnɛ min ka di aw yɛrɛ ye Abu Talha wulila ka taga kira fɛ ne man kisi ma ko ya Alakira Ala ye ni aya in jigi kan k'a fɔ aw tɛna se ɲuman ma fo ka nafakati bɔ kɛ ka bi fɛnɛ min ka di aw yɛrɛ ye ne ka nafolo bɛɛ lajɛlen cɛman min ka di ne ka tɛmɛ o le ye bayiraha foro in ye Alakira ne y'a kɛ saraka ye ka di Ala ma ma a baraji ɲini Ala fɛ Ala y'a a baraji marako ɲuman a yɛrɛ fɛ n ye Alakira a bila yɔrɔ yɔrɔ ka di i ye Ala ka yɔrɔ min yir'i la Alakira ko i ni ce i ka nafolo min di ten nin ye tɔnɔmafɛn ye Ala bɛna a tɔnɔ d'i ma i ka min fɔ n k'a mɛn mais ne ɲɛ bɛ min na i ya saraka a tilan i yɛrɛ balimaw la i ni min bɛ sinji ye a tilan olu yɛrɛ la Abu Talha ta ko wallahi n bɛna fɛn kɛ ile kira ka min fɔ ya Alakira a y'a tilan a lamɔgɔ surun a balimaw a bɛnɔkɛdenw a y'a tilan olu le cɛla. Donc ce chapitre nous exhorte à faire le monde à partir de ce que nous aimons, à faire le monde à partir de ce qui est bon. C'est pas ce qui est gâté. Pour ne pas jeter, tu vas le donner aux gens. Non. Fais le monde à partir de ce que tu aimes. Et ce qui aussi est bon. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Babu wujub amrihi ahlahu wa awladahu al-mumayyazina wa sa'ira man fi ra'iyatihi bi ta'ati Allah ta'ala wa nahyihim anil mukhalafa wa ta'dibihim wa man'ihim an irtikabi manhiyin an. Chapitre le devoir de commander l'obéissance à Allah le Très-Haut, à sa famille, à ses enfants qui sont d'âge à reconnaître le bien du mal, ainsi qu'à tous ceux qui sont sous son autorité. Le devoir de leur interdire toute désobéissance, de les éduquer et de les empêcher de faire tout ce qui est interdit. Ne bundaye mimbe a jagoyala anga denw an musow mɔgɔ mɔgɔ bɛ an ka mara kɔnɔna la k'aw ɲamari Ala labatoli la k'o gbɛn ka bɔ Ala ka ɲamarakan sɔsɔli la k'o ladamu k'o jogo don ani k'o bali ka bɔ haramufo bɛɛ lajɛlen ma. Qala Allahu ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah le Très-Haut a dit, chapitre 20 verset 132, ordonne à ta famille de pratiquer la prière et attache-toi-y fortement avec endurance. Encore Allah dit, chapitre 66 verset 6, ô vous qui avez cru, mettez-vous, vous et les vôtres à l'abri du feu. Allah ko Qur'ana kono i ka somɔgɔ ɲamari ni seli ye i yɛrɛ fana ka dumɛ seli kan i ka muɲu ka kɛ ka ɲɛ a b'o cogoya kelen na Allah ko tuguni aw min ko aw limaniyana a y'a yɛrɛ kun tanga ani a ka somɔgɔw ka bɔ tasuma ma. An Abi Hurayra radiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhuma tamratan min tamari sadaqa faja'alaha fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakh irmi biha ama alimta anna la na'kulu sadaqa muttafaqun alayh. Abu Hurairah radiyallahu anhu a dit Al-Hassan ibn Ali radiyallahu anhu prit une fois une date dans les dates de l'aumône légale, c'est-à-dire la zakat, il la plaça dans sa bouche. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit aussitôt jette-la donc. N'as-tu pas su que nous autres, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous ne mangeons pas de l'aumône? Hadisai mina ka bɔ Abu Huraira ma Ala ka jɛma ma a ko Al-Hasan ibn Ali a ye tamaro dɔ ta ka bɔ saraka la jaka la ka don a da la Ala kira ko ale salatu wasalam a ma a bɔ i da la yala i m'a lɔn ko anu kira ka somɔgɔw an tɛ saraka don na la. Wa an Abi Hafsin Umar bin Abi Salama ibn Abdullah bin Abi Asad ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد.
Omar ibn Abi Salma, le fils de l'une des épouses du prophète sallam, a dit: j'étais un enfant vivant sous le toit du prophète sallam. Quand je mangeais avec les autres, ma main se promenait pour prendre le manger devant eux. Le messager d'Allah sallam me dit alors: enfant, prononce le nom d'Allah en te mettant à table, mange avec la main droite et mange de ce qui est devant toi. Cela n'a cessé depuis d'être ma façon de manger. Abdullah bin Asadma mi kira ka lamodin dɔ ye a muso dɔ ka den a ko ne tun bɛ denmisɛnnin ye kira ka so kɔnɔ n'an tun bɛ dumuni kɛ n tɛgɛ tun bɛ yala tasa kɔnɔ fan bɛɛ. Kira ka ma den n'i bɛ dumuni kɛ Ala tɔgɔ fɔ, i ka dumuni kɛ ni kini ye, i ka fɛn dumuni min ɲɛfɛ kana i tɛgɛ yala tasa kɔnɔ. Depuis kira y'o fɔ ni le kɛra ne ka dumuni kɛ ɲa ye. Donc ce dernier chapitre aussi nous exhorte à bien éduquer nos enfants. Si tu n'éduques pas bien ton enfant à la maison, c'est quand vous allez sortir, il va te mettre en honte. Il faut bien éduquer l'enfant, il faut lui apprendre comment manger, comment se tenir avec les autres. Et surtout quand c'est l'ordre d'Allah, dans l'obéissance d'Allah. Donc, alhamdulillah, ni bona en tuba an la shula ka denw jogo do, ka denw lamɔ ka ɲɛ. Ni mi den jogo do ka ɲɛ, ni bɔra n'a ye lon dɔ la, a bɛna maloya bɛ kɛ dɛ. D'accord. Bon, il est là. Non. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ça c'est la doigt qu'on dit pendant les 10 dernières nuits pour Laylatul Qadr. Pour la rupture, zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insha'Allah. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Bismillah.